ya, nyaman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Menjisit. Hari ini kita mancing spotnya spot nila ini, tapi gabusnya juga ada di sini, Mas Bro. Yang baru menemukan channel ini, segera tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke, yang sudah bergabung saya juga terima kasih. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, dimudahkan rezeki. Robana atina fid dunya hasanah. Ya, Mas Bro, kita langsung persiapan mencal. Oke, Mas Bro, kita hari ini pakai amunisi udang, cacing, Mas Bro. Tapi sekalian sambil cari udang. Kita langsung hari ini pakai joran 2 langsung. Kita pakai udang cacing. Ada juga ukuran besarnya, Mas Bro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wih, Mas Bro, mantap. Cacing. Lima jari, Mas Bro. Alhamdulillah. Strike perdana kita, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Latenya Kang, latenya alhamdulillah. Strike lagi, Mas Bro. Lagi, Mas Bro. Strike lagi, Mas Bro. Alhamdulillah. Bro. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Kihung, Mas Bro. Bonus sudah ini. Jackpot kihung. Mantap. Alhamdulillah, Mas Bro. Ya, dapat jackpot juga kita. Alhamdulillah, strike kakak. Alhamdulillah, strike, Mas Bro. Oh, merapat yuk. Oh, alhamdulillah, Mas Bro. Strike lagi, Mas Bro. Dapat, Lur. Oh, apa ini? Apa ini? Wah, kocolan, Mas Bro. Alhamdulillah.
Alhamdulillah mas bro, strike lagi kita mas bro. Wah kecil, kecil mas bro. Slow aja kita, slow. Alhamdulillah, strike kita mas bro. Nah Kang, rapat Kang. Nggak usah supan-supan nih kita. Wah, strike kita mas bro. Kita panen kita. Nah, alhamdulillah mas bro, kita strike mas bro. Wih, masya Allah. Apa ini Kang? Apa ini Kang? Alhamdulillah. Wih, masya Allah. Ayo Kang, Kang serok Kang. Allahu Akbar Kang. Allahu Akbar. Aduh, Kang. Gabus Kang. Alhamdulillah mas bro. Iya. Alhamdulillah mas bro. Allahu Akbar. Mas bro. Masya Allah. Alhamdulillah mas bro. Gemetaran kita. Oh masya Allah. Masya Allah mas bro. Nggak nyangka sama sekali mas bro. Luar biasa tarikannya mas bro. Bikin kita gemetaran ini. Alhamdulillah mas bro. Hah? Iya. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah mas bro, ekor merah lagi kita mas bro. Mantap. Ya Kang, merapat Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya alhamdulillah mas bro. Iya, alhamdulillah mas bro. Bro, strike lagi kita mas bro. Mana statusnya?
Alhamdulillah bro. Yang mana? Hah? Ini. Nah. Nah, ini temennya. Alhamdulillah mas bro. Alhamdulillah. Mas bro. Wader. Alhamdulillah. Cepet tadi jangan dia kayak gitu. Harga. Alhamdulillah. Alhamdulillah mas bro, ekor merah. Itu sudah punya sampean, itu tenggelam sudah. Sikat sudah. Wah. Sikat. Kocone. Bule. Kocok bule. Alhamdulillah mas bro, kita coba lagi bismillahirrahmanirrahim. Oh. Sisipu. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Nah, yang penting setrek mas bro. Tetangga udah mulai panas mas bro. Dari tadi panasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya toh? Dapat Sisipu. Itu nah udah tuh tenggelam punya ngapain tuh? apa mau mendengar? Alhamdulillah mas bro, wader mas bro. Sekian memancing hari ini. Nah, juga sore ini. Alhamdulillah. Perolehan hari ini. Alhamdulillah mas bro. Ada juga tadi babon bus. Alhamdulillah. Oke mas bro. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Oke mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.